आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वो एक ऐसा जिक्र है कि अगर आप सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान में उठते हैं और किसी भी वक्त आप ये जिक्र सिर्फ और सिर्फ 20 मरतबा पढ़ लेते हैं तो किस तरह से अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं, आपकी मुश्किलात को आसान कर देते हैं और किस तरह सारा दिन दौलत आपके पीछे पीछे होती है। ये अमल आपको करोड़ों इंशाल्लाह दिलवा देता है अगर आप इसको मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह ताला इसकी चंद फजाइल भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक ज़रूर सुनिएगा ताकि मुकम्मल तौर पर आप मुस्तफ़ीद हों। एक बहन का वाक़या ज़िक्र करना चाहूँगी कि उनसे कहा गया कि आप इस ज़िक्र को करें। बड़ी परेशान थी, कुछ उन पर कर्ज़ भी थे जो कि उन्होंने कोई फाउंडेशन से लिए हुए थे। कशफ फाउंडेशन के हवाले से वो ज़िक्र करी थी कि वहाँ से उन्होंने जब वो कुछ कर्ज़ उठाया हुआ है तो जिसकी वजह से वो बड़ी परेशान थी और उनकी बच्ची भी बीमार थी और शौहर जो हैं वो कुछ ख़ास उनका काम नहीं था, कोई मज़दूर वग़ैरह थे वो। और बड़ी ज़रूरत के तहत उन्होंने वहाँ से कर्ज़ उठाया लेकिन उतारने में इतनी परेशानी हो रही थी, सूद जो है वो दिन ब दिन चढ़ता चला जा रहा था और वो इतनी परेशान थी। वो कहती हैं कि उसकी किस्त के लिए उन्होंने अपना बाइक तक बेच दिया और घर के हालात भी बड़े टाइट थे, तो बड़ी परेशान थी। तो उनसे मैंने कहा कि आप ये ज़िक्र करें, आप इस ज़िक्र को करें। बेशक अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमाते हैं, अल्लाह ताला किसी को किसी का वसीला बनाकर उसकी परेशानी को हल फरमाते हैं और हमारी कोशिश है कि हम जो है वो लोगों की खुद से भी मदद करने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल पर जो भी जितना भी हमसे हो पड़ता है, जितना भी हमसे हो सकता है, जो हमारे सामने जो मौजूद होते हैं या कुछ ऐसे लोग जो हम हमारे साथ जो है वो राब्ते में होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनकी मदद ज़रूर करें। और ऐसे ही है कि बहुत साल पहले भी मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हमारा पैट्रियन का जो है वो लिंक जो है वो नीचे हमने दिया हुआ है, उसमें अपने डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई भी ऐसे जो मुखय्यर हजरात हैं जो चाहते हैं कि उनके ज़रिया से जो कई लोगों की मदद हो तो वो हमारे चैनल पर मौजूद जो लिंक है वहाँ पर आकर हमारे साथ जो है वो हिस्सेदार बन सकते हैं। अल्लाह करीम बेशक आपसे काम लेते हैं, देते अल्लाह करीम की ज़ात है, लेकिन अगर हमारे ज़रिया से किसी की मदद होती है तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। तो उनको ये ज़िक्र बताया, मैंने कहा कि आप ये ज़िक्र शुरू करें, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करते हैं अल्लाह करीम और भी वसीले पैदा फरमाएँगे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इसी महीने अल्लाह ताला ने मेहरबान किया, उनके लिए बहुत से लोगों का अल्लाह ताला ने उनका दिल जो है वो नरम किया और लोगों ने उनके लिए हेल्प भेजी और हमारे चैनल ने खुद से भी उनका कर्ज़ जो है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में हमने उनका कर्ज़ जो है वो अदा कर दिया है और वो खुश हैं और वो यही समझती हैं कि अल्लाह करीम का जो ज़िक्र उन्होंने किया था फ़जर के बाद तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद फ़रमाई है। और आइंदा हमने उनको ये तलकीन की है कि सूद पर कभी भी कोई भी जो है वो कर्ज़ ना लें। बेशक ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलान जंग है। तो आप तो नहीं चाहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या अल्लाह के साथ आप ऐलान जंग करें, आपकी जान पे बन जाए, लेकिन आप सूद पर कभी भी कर्ज मत लें। तो और जो वजीफा है, जो अमल है, जो मैं आपसे जिक्र करने जा रही हूँ वो मैं जिक्र कर दूं। बेशक आपने जब भी फजर की नमाज पढ़ लें उसके बाद आपकी जब आंख खुलती है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आप वहीं पर नमाज जब अदा करते हैं, फजर की नमाज अदा करने के बाद आप वहीं पर बैठ जाएं और आपने वहीं पर बैठकर एक तस्बीह जो है वो सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, इसकी आपने तस्बीह करनी है। बेशक जो इस्तगफार है जो उस इंसान जो है वो अपना मामूल बनाता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ असबाब रिज़्क़ को मुतवज्जे फरमा देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता है। तो इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी अल्लाह करीम आपको तरक्की अता फरमाएंगे और बेशक आपका यकीन जो है वो कामिल होना चाहिए। जो भी आप अमल करते हैं उस पर आपका यकीन कामिल होना चाहिए कि बेशक अल्लाह करीम मेरी मदद फरमाएंगे, मुझे ज़रूर अता फरमाएंगे, ये आपका यकीन होना चाहिए। और इसी में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़कार ज़िक्र किए, जो लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द की तफसीर में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है, वो यही
ان میں کچھ کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، بہت سارے الفاظ ہیں اور بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھاری ترین کلمات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان پر ہلکے اور میزان میں بہت بھاری کلمات ہیں۔ استغفار کے حوالے سے بھی جو بھی انسان اس کو پڑھتا ہے تو 9 فضیلتیں تو اس کو فوراً حاصل ہوتی ہیں، اس کی مشکلات حل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں، اولاد اس کو ملتی ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، وہ جو مانگتا ہے اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، بے اولاد ہے تو اولاد مل جاتی ہے، اس کی ہر پریشانی کو اللہ کریم اپنے طور پر حل فرما دیتے ہیں۔ یہ 9 جو فضیلتیں اس کو فوری طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ ضرور اس عمل کو کریں، اس وظیفہ کو کریں۔ آپ 20 اس سے لے کر کاؤنٹنگ پر کر لیں، آپ 20 سے سٹارٹ کر لیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ کم از کم ایک تسبیح جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ کی آپ لازمی کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعہ سے دین کا پیغام آگے پھیلے، یا بہت سے ایسے لوگ جو واقعی جو مستحق ہیں اگر آپ کے ارد گرد موجود ہیں، تو آپ خود ان کی مدد کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعہ سے مدد ہو تو پیٹریون کا لنک ہمارا نیچے موجود ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں موجود ہیں، آپ کہیں پر بھی موجود ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی کنٹری سے ہے، آپ ہمارے اس لنک پر آ کر جتنا آپ سے ہو سکے، ہم بہت زیادہ نہیں، آپ $1 سے لے کر جتنا آپ سے ہو سکے تو آپ اتنا جو ہے وہ ہمارے ساتھ حصے دار بن سکتے ہیں، تاکہ آپ کے ذریعے جو ہے ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکے جو واقعی حقدار ہیں۔ ایسا ذکر ہے اگر آپ صبح کی نماز کے بعد 5 سے 7 بجے تک اٹھتے ہیں اور آپ یہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک صحابی کا ذکر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مجھ پر بے حد تنگ ہو گئی ہے، تنگ دستی کا یہ حال ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ذکر بتلایا، انہوں نے چند دن ہی کیا فجر کی نماز کے بعد، تو اللہ کریم نے ان پر ایسے دروازے کھولے رزق کے، دولت ایسی ان پر مہربان ہو گئی کہ وہ اپنے ہمسایوں میں بھی بانٹنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دولت جو ہے وہ مجھ پر مہربان ہو گئی ہے۔ بے شک جو بھی اس عمل کو کرے گا اللہ کریم اس پر اسی طرح سے مہربان ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان اور زمین کے خزانے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، لہو مقالید السماوات والارض، جو اللہ کریم قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہیں کہ اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کے خزانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے خزانے ہیں جو انسان اس کو پڑھے گا تو وہ آسمان اور زمین کے خزانوں کا منہ اللہ اس کی طرف کھول دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس ذکر کو ذکر کیا کہ یہ وہ ذکر ہے، جو بھی اس کو کرتا ہے، جو بھی اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے خزانوں کو اس کی طرف کھول دیتے ہیں، متوجہ ہو جاتا ہے ذکر جو بھی یہ کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔